وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على النبي وآله وعلى سبته الشهيد أبي عبد الله إمام الهدى والعروة الوثقى قتيل الحاضر والغائب وعلى أولاده وأصحابه وعباد الله الصالحين. إخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في كل مكان. نحن في جمهورية مالي في مجلس تعبين أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، فنقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ولعنة الله على أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين، والعاقبة للمتقين. أما المال الإسلامي وأما أفني الإسلامي كفولي نوري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي ماليلا أمبي سيجمينا ويه أنكندي أنكيرا مديكي نوري إمام الحسين وكسام فوسيجي أمبولا. Anga dusu kashi ananga dusu kami ambo lase ala jom bela jelema ikera yoro yoro. Imam Hussein alimi ni aye anidi ka afarkulu di ka asfon no de bablo kodi Allah subhanahu wa ta'ala yarjati koso waso kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma don ka saka lafiya koso dila amba fo ko sigi ni min fleni ni amike ko ke ni nyeji ani hine o kele ko ka seso bamuru sanfɛ ama ansi kani siginke utumana abela dele doni kofe kira mando yana amina kuma min ka bi oye muso ni yoro ye jumanye aba abdullahi demenina mbadium nini nyingali kera nini kuma fora tindo muso be olu kanga hakili soro ka fo ko ja ko olu yere de kunye Imamul Husaini de mebagawi Karbala do otumana bi label membe nulu kango oke mungoso Imamul Husaini taraka nominto ni ayoke ayere ka slogani Kerbala kenekan ko ono ko osinsi akofe ono yejumai ako alayhi salam ma kharajtu ashiran wala batiran wala mufsidan walakinni kharajtu لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ne bɛna bɔ ka nin di ka n ka nafolo di ka n ka joli di m'a kɛ diɲɛ ɲini kama m'a kɛ jɔyɔrɔ ɲini kama sabu ka d'a kan jɔyɔrɔ min bɛ ne bolo Ala bolo ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nka n y'a kɛ mun kosɔn n mɔkɛ nana ni Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ sanuya min a bɛ ka nɔgɔn mun kosɔn diinɛ bɛ se ka jɛya ne kɔfɛ o de y'a to a wulila ka nin baara in kɛ n badenw yani an ka don o kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala ka danni cogoya fɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye kɛlɛbolo 2 de da ale yɛrɛ Ala ka kɛlɛbolo ani shetani ka kɛlɛbolo wa a ye mɔgɔ fɔlɔ min da dugukolo sanfɛ ka dugukolo tigiya kalifa o la o ye Abul Bashar Adam alayhi salam olu nana mun kosɔn ka hadamadenya lakunu k'a bɔ baganya kɔnɔna na k'a bɔ jɔnya kɔnɔna na k'a don hɔrɔnya ani Ala kelebandiya o kɔnɔna na o cikan ɲi o tɛmɛna kira caman ka sira fɛ fo kana se an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o tɛmɛnen kɔfɛ o ka nɔnabila minnu bɛ yen olu fana ka wuli ka jɔ kɛra o de kɔlɔsili ye o kumakan ɲi o la belebele ye jumɛn ye o ye wahdaniyatullahi subhanahu wa ta'ala kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka Ala kɛ kelen ye k'a fɔ ko ciden Muhammadu ko o ye kira laban ye wa kira ka Ala ka nɔnabila don ni i ye o danganiya sɔrɔ ka baara kɛ n'o ye a bɛ fɔ e ma ko silamɛ n'i ye o bila hali ni bɛ seli hali ni bɛ sun tɔgɔ wɛrɛ na f'i ma Ala k'an ni lamɛnbaaw bɛɛ kisi o ma o kuma lasurunya na kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Imamul Husaini ko a ma dogo Ala a y'a ka mantonw kunnafoni yani a ka taa kisi ni nɛɛma b'a ma a ko cogo di a ko nin den min filɛ nin ye n'o ye Imamul Husaini a bɛna fagacogo cɛjugu la jamakulu fɛ jamakulu min bɛ Ala ka kelebantiya wele u yɛrɛ la ka sɔrɔ u t'o mɔgɔ ye jamakulu fɛ jamakulu min bɛ ne Muhammadu ka tugubantiya ɲini u yɛrɛ la ka sɔrɔ u t'o mɔgɔ ye o tuma na n'a kɛra maa min ɲɛna i k'a dɛmɛ nin balima ye nin kuma ye kumakan belebele de ye man shahida minkum falyansuhu min al-ghaibi wal hadiri n'a kɛra mɔgɔ min ɲɛna i k'a dɛmɛ n'a ma kɛ mɔgɔ min ɲɛna i k'a dɛmɛ a kɛra mɔgɔ min ɲɛna n'i m'a dɛmɛ a bɛ fɔ i ma ko mɔgɔ kunnako a ma kɛ mɔgɔ min ɲɛna n'a lakalili ye n'i m'a dɛmɛ a bɛ fɔ i ma ko mɔgɔ kunnako Ala k'an kisi o ma n badenw yalama Imamul Husaini ye kira ye kuma mun fɔ yalama Imamul Husaini ma wele da wa a ma tabale gosi wa ka aw wele wa Ala kɛlɛ gannen n ko Imamul Husaini kun b'a fɔ hali min nasirin yansuruni yalama maa bɛ min ne dɛmɛ wa a kun bɛ fɛ ka kira ka mantow ka kuma hakili la jigin
kira ban sallallahu alaihi wa sallama o ka kumaw de la. O tuma na kira sallallahu alaihi wa sallam mun ko sɔn e k'a faamuya k'a fɔ a ye dɛmɛ ɲini ne ni e bɛɛ lajɛlen fɛ sawa'un an bɛ kɛnɛ kan walima an tɛ kɛnɛ kan o an bɛ segin kuranɛ ma o min ye silamɛya dusturu ye o min ye silamɛya bɛɛ lajɛlen katɔlɔku ye ni adamadenya yɛrɛ katɔlɔku don. Allah subhanahu wa ta'ala y'i kanto a ka bon ka tɛmɛ fɔba ni yeba ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen kan. A ko cogo di qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ala ye ni Muhammadu suganti aw bɛɛ lajɛlen kan ka ne kɛ cidenw laban ye ka ne kɛ labiɲumanw laban ye san 23 ne y'o de kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la mɔgɔ sɔn ne manto min se ka kisi. Nga Ala ye ne ɲininka sara la ne tɛ sara ɲini aw fɛ dɛ, ne tɛ sara ɲini Ala fɛ dɛ, ne tɛ foyi ɲini Ala fɛ fo n'a kɛra ne somɔgɔw olu kan bi illa al-mawaddata fil qurba. N badenw o la kanu yɛrɛ lakika o bɛ n'i jɔ nin yɔrɔ in de la sabu ka d'a kan ni mɔgɔ min ye maa kanu i b'a tigilamɔgɔ dɛmɛ hɛrɛ ani hɛrɛ tana la. Wa n'o fɛnɛ bɔra yen Allah subhanahu wa ta'ala ko walakum fi rasulillahi uswatun hasana ko a kan ka kira ladege ko ɲuman na. O hukumu kɔnɔna la ni kira sallallahu alaihi wa sallam a ye dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ. Imamul Hussein fana alaihi salam Kɛrbala kɛnɛ kan a ye dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ. Yalama musoya yɛrɛ ye juman ye, musoya jɔyɔrɔ ye juman ye silamɛya kɔnɔna na, muso jɔyɔrɔ ye juman ye ka Imamul Hussein dɛmɛ. Na an donna o hukumu kɔnɔna na o babu kɔnɔna la an bɛna ye k'a fɔ musobaw tɛmɛna minnu ye kira dɛmɛ a ka kiraya la sallallahu alaihi wa sallam. I n'a fɔ o la belebele dɔ ye Khadijatul Kubra fo kira ka hadisaw nana a la bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o kumakan ninnu ta k'a fɔ ko silamɛya diinɛ dɛmɛna ni Khadijati ka nafolo ani Ali ka bamuru ani Muhammadu ka tiɲɛtigiya. O misali dɔ wɛrɛ ye Fatumatu Zahra alayha salam. A ye a fa dɛmɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ ye k'a tɔbɔtɔ k'a kanda ka tila ka a cɛ dɛmɛ fa taalen kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ a tɔbɔtɔli la fo a fa yɛrɛ nana fɔ a ma ko Fatimatu ummu abiha, ko Fatimatu ye a fa ba ye. Sabu ka d'a kan Fatimatu jɔra kira ye sallallahu alaihi wa sallama ba hinɛti jɔyɔrɔ la ani ba jogo ɲuman jɔyɔrɔ la ani ba kunanti jɔyɔrɔ la. A ye denya place in to yen k'o kɛ k'o se a kɛnfɛsen na ka tila ka na ba place kɛ kira ye sallallahu alaihi wa sallam. Hali bi o sa musow ne ni aw don ni bɛ an hakili jigi Zainabul Kubra la alayha salam. Zainabu min ni Kɛrbala cɛfarinya kan ka wele ale la, kɔrɔw sara a ɲɛna, dɔgɔw sara a ɲɛna, a yɛrɛ denw sara a ɲɛna, sacogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen la. Nka o bɛɛ la a n'a ka musoya
a y'i jɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka kelebantiya kɔfɛ ka taa masakɛ jugu min ye nin ko ninnu boloda o n'a o ɲɛfɔmɔgɔw ka taa kuma ninnu ɲɛfɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye mun ka sɔrɔ Kɛrbala yɛrɛ tiɲɛ o ka se ka dɔn. O tuma na bi fɛn jumɛn bɛ wajibiya anw musow kan ko an k'o kɛ? A fɔlɔ-fɔlɔ o ye jogow ye. Ahlul Beitu alayhi salam olu nana ka na diɲɛ nɛɛma ani lahara nɛɛma k'o dilan k'o bila jogow kɔnɔna la. E k'i yɛrɛ lajɛ bɛn, e bɛ cogo di? Fatumata bɛ cogo di? E bɛ cogo di? Zainabu bɛ cogo di? E bɛ cogo di? Khadijata bɛ cogo di? I cɛ minɛ cogo la, denw lamɔ cogo la, e ni sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya la, a n'olu n'a a ɲɔgɔnna caman. O tuma na muso jɔyɔrɔba belebele o bɛ silamɛya kɔnɔ, wa silamɛya ye jɔyɔrɔ belebeleba di muso fɛnɛ ma. Sabu ka d'a kan ni muso tɛ, cɛ ti sɔrɔ. N'i y'a mɛn ko dɔnnibaa belebele a bɔra muso dɔ de la. N'i y'a mɛn ko président a bɔra muso dɔ de la. N'i y'a mɛn ko tɔgɔtigi a bɔra muso dɔ de la. Nka muso jumɛnw don? Muso minnu y'a dɔn Ala ye k'a kɛ Ala ye, u ka nafolo an'u ni k'o ta k'o don Allah subhanahu wa ta'ala ka sira fɛ. Allah subhanahu wa ta'ala bɛ fana bɛ fɛn b'u la, fɛn min ni o bɛ se ka u la nisɔndiya diɲɛ ani lahara in kɔnɔna na. O tuma na musow, ne bɛ aw wele ka na an ka jɛ ka ni sigi ɲɔgɔnnaw caya. Sabu ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala ka welekan sera an ma dɛ, kira ba in ka welekan sera an ma dɛ. Hal min nasirin yansuruni hal min zabin fiya yazuru fi. O tuma na o min kumakan min fɔra o bɛ sabati ni aw musow yɛrɛ jogo ye, a n'a ka Imamul Hussein a ka sigiw a k'u caya, a furucɛw a k'olu ka hakɛw a k'u d'u ma, a wolodenw a k'olu ka hakɛw a k'o d'u ma, a sigiɲɔgɔnw a k'olu ka hakɛw a k'o d'u ma, a ka jamana a k'a ka hakɛ a ka a da o ma. N'olu dafara, a ka ca Ala fɛ musoya jɔyɔrɔ ye min ye silamɛya kɔnɔna na o bɛ dafa. N'o o dafara, Allah subhanahu wa ta'ala ko n'a ale ka kiituw bolila a bolicogo la, hadamadenw na dumuni kɛ ale ka nɛɛma na o kunkolo sanfɛ u n'a kɛ dugukolo sanfɛla la, Ala ka an don o nɛɛmaw kɔnɔna na. Badenw, an b'a yira aw la k'a fɔ hali bi an bɛ Ashura, an b'a sigi de la, an bɛ Imamul Huseini an b'ale ka sigi de la. O tuma na an b'an ka folikan a n'an ka waleɲuman dɔn an b'o lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya na Qaidu Thawra al-Islamiyya Ali Khamenei, an ka foli b'a ye, an ka sangafo foli b'a ye, ani Hassan Nasrallah an ka sangafo foli b'u bɛɛ lajɛlen ye, ani siya bɛɛ lajɛlen. I kɛra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw don kira mandoya na. Kumakan laban ye min ye, an b'a fɔ assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein wa sallama tasliman kathiran kathiran walhamdulillahi rabbil alamin.